नमस्कार दर्शक बंधु, आज इंस्पिरेशन वीडियो को आपण मानक स्वागत। दिनकर घटना ए दिनकर घटना एटा इतिहास भी साक्षी अच्छी। जो घटनाटा आपण मानक सामना रे मु आज कहबा पई जाउछि। मथुरा राज्यर राजा तांको पाखरे काम करुथुवा गोटे दासी परिवार तांकर गोटे स्वप्न थिला जे ओडिशा रे थिबा पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर श्री जगन्नाथ को दर्शन करने पाई से बहुत दिन आगुरु बहुत आशा आकांक्षा नहीं से बाट को अपेक्षा कर रही थिले ठाकुर को दर्शन करने पाई। दिनकर घटना से ठाकुर को दर्शन करने पाई से चाहिथिले पुरी आसीबा पाई। जेतेबेले से पुरी आसीबा पाई चाहिथिले तांको पाखरे अर्थर घोर अभाव थिला, जहा फଳରେ से गाँ रे से तांको पंचायत रे तांको राजांको पाखरे समस्तंको पाखरे से भिक्षा वृत्ति करथिले, जहा फଳରେ राजा तांको 100 टंका मात्र देथिले। ए घटनाटी आजिर ये बहुत वर्ष पुरातन घटनाटी जहाँकि मु आपनको सामने कहि रखुछि। जेतेबेले से राजा को सामने गले मु प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करबा पई जाउछि। प्रभु आपनक दयारु मते किछि अर्थ राशि दान करंतु। ठीक सेही भली समस्तंक पाखरे जाई से गुहारी करथिले। समस्तंक पाखरु किए टंका किए चाराणी किए 20 पैसा किए 5 पैसा किए 10 पैसा किए 1 पैसा एही भली आकार रे तांको पाखरे समस्त समर्पी देथिले। जेतेबेले से बाहर थिले पुरी आसीबा पई ता पूर्व दिन राति रे मथुरा देशर राजा तांको डके तांको हाथ रे मात्र 100 टंका तांको हाथ रे धरैथिले आ कहिथिले प्रभुको पाखरे मोर इच्छा थिला, प्रभु श्री जगन्नाथको पाखरे मोर गोटे भक्ति थिला, जेहेतु तमे ए 100 टंका नै ठाकुरको दान बक्स रे दान करिदो। से कहले आज्ञा प्रभु, ठीक अछि, ए टंका को नै मु प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी धाम रे जाई पहुंचबी और ठाकुर को धाम रे दान हुंडी रे आपण को टंका को मु दान कर देबी। ए कथा कहवा परे ता पर दिन से टाइम रे कोनोसी गाड़ी रो कि कोनोसी ट्रेन रो कि कोनोसी बस रो सुविधा नथिला, जेहेतु से चाली चाली आसीबा पई बाहरी पड़थिले। दीर्घ 2 मास परे से श्री जगन्नाथ को धाम रे पहुंचीथिले। जेतले पहुंचिले ता पूर्वरु किए चाउल देथिले आ किए खाइबा देथिले आ किए देथिला चूड़ा आ किए देथिला मुढ़ी आ किए देथिला 5 पैसा आ किए देथिला 10 पैसा। एई सब टंका गुडी को से रास्ता रे खर्च करके आसीथिले। जेतबेले से खर्च करे आस्थिले आ पुरी आसी पहुंचला बेलକୁ किछि टंका मात्र रहिथिला, जेहेतु से जगन्नाथको श्री प्रभु जगन्नाथଙ୍କର नाम नै से पुरी दांडरे आसी पहुंचीथिले। जेतबेले पुरी रे पहुंचिले प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ मंदिर को देखि से बहुत आश्चर्य हो जाइतिले। ता संगे संगे बहुत लुह भरा कंठरे प्रभु श्री जगन्नाथ को निवेदन करथिले कि प्रभु मो मथुरावासी भल रुहतु एवं सुखर रुहतु। समस्त दान टंका को नहीं
से पुरी दांडरे आसी पहुंचला परे जेतेबेले पुरी दांडरे पहुंचले सेई समय रे जेतिकी गरीब भिकारी एवं जो माने सब खाइबा पाई पांतिनी जो माने सब पुरी दांडरे पहुंचिया पूर्व जो जार अंगहीन जार गोड़ न थाए जार हाथ न थाए से मानू से दान दे चलिए समस्त को दान देला परे प्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे पहुंचला बेलू राजा देइथिबा 100 टंकिया 100 टंकारु मात्र 4 गोटी टंका दान हुंडी पकेଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାହାକି ସେଇ 4 ଗୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ସେ ପୁଣି ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପୁରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ଯାତ୍ରା କରି ସେ ପୁଣି ମଥୁରା ନଗରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ କି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏତେ ଦିନର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦାନ ସେ ମାତ୍ର 4ଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବଳିଥିଲା 96 ଟଙ୍କା ସେ 96 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ଗରିବ ଗୁରିବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭିକ୍ଷୁକ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଛି। ଏଇ କଥାଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ମଥୁରା ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲୋକଟିକୁ ଡକେଇଲେ କହିଲେ ତାକୁ ଯାଇ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ। ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ତମେ ଏଇଟା ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ବିନତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ମାତ୍ର 4ଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଇ 4ଟି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ମତେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ସେଇଠୁ ରାଜା ଜଣକ ତାକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କଲେ। ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଅପଦସ୍ତ ବି କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଚାରା ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟି ତା ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ସିଏ ତ ମତେ 96 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 4ଟି ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ କମ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡକେଇ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଠିକ ହେଲାନି। ରାଜା ସେଇ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଡାକି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ 96 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଗରିବକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଯୋଉ ମାତ୍ର 4ଟି ଟଙ୍କା ବଳିଥିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ।
किंतु सत्यता थिला से 96 टंका लोकंक पछरे से खर्च करथिले मात्र 4टी टंका दान हुंडी रे से दान कर देथिले। सत कथा तो एया जे 96 टंका ही से खर्च करथिले जहा फल रे प्रभु श्री जगन्नाथ स्वप्न दोष देथिले जे 96 टंका जगन्नाथ कहिथिले जे मु पाइथिले 4टी टंका तादरे कम थिला। मु कहिबार अर्थ बंधु एठी प्रभु श्री जगन्नाथ दुखींकर साथी आ गरीबंकर साथी जेतेबेले ताकू आपण डाकंती ना से आपनक सामना रे आसी ठिया है जाए। जगा जे की पूरी दांडर नुह श्री जगन्नाथ जहाँकि जगतर नाथ से जगतर हर्ता कर्ता दैव विधाता से गरीब दुखी रंकींकर साथी मु ए वीडियो जरिया आपण माननकु कहि रखुची जगन्नाथ तो सेतेबेले खुशी होंती जेतेबेले आपनको गरीब साथी रे थांती। प्रभु श्री जगन्नाथ सेतेबेले खुशी होंती जेतेबेले गरीबटी खाई नता आपण ताकू खाइबाकू दियंती। प्रभु श्री जगन्नाथ सेतेबेले खुशी होंती आपण जेतेबेले गरीबर साथी होंती। प्रभु श्री जगन्नाथ सेतेबेले खुशी होंती आपण जेतेबेले गरीब लोकंकु सम्मान करंती। मु कहिबार अर्थ बंधु एठी गरीब ही भगवान आपण गरीबर पेट को जेतेबेले चिन्हिबे ना भगवान सुनिश्चित आपणक पेट को चिन्हि परिबे। धन्यवाद। मो वीडियोटी जदि आपणको भलो लागे शेयर करंतु किंबा नाही सब्सक्राइब करंतु किंबा नाही किंतु लाइक जरूर कर देबे। जय जगन्नाथ।